बेलिया शमपुरेरा जलसा कमेटिया खुशिते यज के जो मेचे खुशिते यज के जो मेचे अरे मुनाजिरे अहले सुन्नत मुफ्ती जहांगीर अरे पीरे तरीक़त अब्दुल सलाम हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत मुफ्ती जहांगीर आज के स्टेजे ऐसे छे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह भाबছিলাম ধাক্কা দিয়ে মনে হয় চালাইতে হবে কিন্তু না আপনি ঠিক আছেন ব্রাদার আরে বেলিয়া শামপুরেরা জলসা কমেটে খুশিতে यज के जो মেছে খুশিতে यज के जो মেছে আর এই গ্রামটা কেমন একটুকে দেখলাম তো একটু কেমন আরে গ্রামে সুন্দর গ্রাম সুন্দর না কি না বলো ग्राम सुंदर रास्ता सुंदर और सुंदर स्टेज गोले और सुंदर माइक बोली ग्राम सुंदर रास्ता सुंदर और सुंदर स्टेज गोले और बोली माइक बोले अरे सुंदर देखे मदीना के अरे सुंदर देखे मदीना के सुंदर देखे मदीना के दयार नबिया ऐसे बेलिया शमपुरेरा जलसा कमेटिया बेलिया शमपुरेरा महाजन ने खुशिते यज के जो मेचे अरे मुनाजिरे अहले सुन्नत मुफ्ती जहांगीर अरे पीरे तरीक़त सूफी अब्दुल सलाम साहेब आज के स्टेजे ऐसे छे আর সে ছন্দ জোরে বলো সুবহানাল্লাহ আপনারা জানেন যে পয়সাটা সাথে লাগে না সুবহানাল্লাহ একটু জোরেই বলি নাকি আর mohabbat বলুন সুবহানাল্লাহ হাজার গোলাপ কি বললাম হাজার গোলাপ কি নাম যে বলে আপনার গো হ্যাঁ সুবহান একটা আর কি নাম যে বলে বুবাই সুবহানাল্লাহ আমি ভাবছিলাম বোম্বাই दो तीन बार जिज्ञासा करलाम सुबह भाई के अपना नाम के बुबाई तो हम बम्बाई तो অন্য কিছু ভাবছিলাম শুনুন হাজারে গোলাপ রজনী গন্ধা গেন্দা ফুল আর ডালিয়া গেন্দা ফুল আর ডালিয়া হাজারে গোলাপ রজনী গন্ধা গেন্দা ফুল আর ডালিয়া গেন্দা ফুল আর ডালিয়া अरे शुभ बाबू और जलसा कमेटी अरे शुभ बाबू और ईदगाह मस्जिद कमेटी तारा फूलटी गेथे छे एक बार या रसूलुल्लाह जिंदाबाद হুজুর এত কষ্ট করে নারা লাগাইছে আর আপনারা আস্তে আস্তে একবার মোহাব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ আর জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ চা বিক্রি করে আসরে টাইমে চা 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 করে এসার টাইমে ওর স্পিড কমে যায় চা চা 12টা বাজে তো চা বলতে বলতে কোন স্টেজে ও বসে যায় মানে স্টেজে মানে সিটে বসে যায় চা তো এরকম রাত অনেক হয়ে গেছে না এমন তাগড়া মুফতি ভাগ্য গুনে পেয়েছেন সব সময় পাবেন না ছাড়বেন না
इंसान जोरे बोलो सुभान अल्लाह बिरादराना अरे बेलिया शैम्पूरेरा महाजनने हाउ बेलिया शैम्पूरेरा जलसा कमेटी हाउ बेलिया शैम्पूरेरा ईदगाह कमेटी हाउ बेलिया शैम्पूरेरा मस्जिद कमेटी हाउ बेलिया शैम्पूरेरा श्रोता मंडली हाउ खुशीते आज के जो मेचे अरे मुनाजिरे अहले सुन्नत मुफ्ती जहांगीर अरे पीरे तारीक़त सूफी अब्दुल सलाम साहेब आपके बेलिया गिरा में ऐसे छे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह गजल शेष বক্তব্য শেষ আর অনুরোধও করবেন না টাইমও শেষ जोरे बोलो सुभान अल्लाह अरे आले रसूलेरा पाह मुबारक माथाय रेखे आमी बोली माथाय रेखे आमी बोले आले रसूलेरा पाह मुबारक माथाय रेखे आमी बोले माथाय रेखे आमी बोली की अरे अपनादेर प्रेमे जमील जमाल अरे अपनादेर प्रेमे जमील जमालिया अपनादेर प्रेमे जमील जमालिया पटना থেকে এসেছে হাজার গোলাপ রজনী গন্ধা গেন্দা ফুল আর ডালিয়া